দেশের দরিদ্র মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রকল্প ইতিমধ্যেই নিয়ে এসেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে আবার মহিলাদের উন্নয়ন তথা আত্মনির্ভর করে তুলতেও একাধিক পদক্ষেপ রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের। আর নয়াদিল্লিতে ভারত মণ্ডপমে গ্রামীণ ভারত মহোৎসব 2025-এর উদ্বোধনে এসে দেশের মহিলাদের নিয়ে আরও বড় পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন, জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থায় বরাবরই মহিলাদের বিশেষ ভূমিকা থেকেছে। আমাদের সরকার এই বিষয়টি আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গ্রামে ব্যাংক সাখী ও বিমা সাখীর মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনকে নতুন রূপে তুলে ধরছেন। এক ব্যাংক সাখী একবার বলেছিলেন, তিনি গ্রামের মধ্যে প্রতিদিন 50 লাখ, 60 লাখ, 70 লাখ টাকার ব্যবসা করেন। বলেন, সকালে 50 লাখ টাকা নিয়ে বেরোই। দেশের একজন মেয়ে নিজের ব্যাগে 50 লাখ টাকা নিয়ে ঘুরছেন, এটাও তো দেশের একটা নয়া রূপ। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে গ্রামে মহিলারা বিপ্লব ঘটিয়েছেন। আমরা গ্রামের 1,15,00,000 মহিলাকে লাখপতি দিদি বানিয়েছি। লাখপতি দিদির অর্থ একবার লাখ টাকা রোজগার করা নয়, প্রতি বছর লাখ টাকা রোজগার করা। আমাদের সংকল্প 3 কোটি মহিলাকে লাখপতি দিদি করা হবে। দলিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রকল্প রয়েছে। কি বলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শুনব। साथियों, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का हमेशा से बहुत बड़ा स्थान रहा है। हमारी सरकार इस भूमिका का और विस्तार कर रही है। आज हम देख रहे हैं, गांव में बैंक सखी और बीमा सखी के रूप में महिलाएं ग्रामीण जीवन को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। मैं एक बार एक बैंक सखी को मिला, सब बैंक सखियों से बात कर रहा था, तो एक बैंक सखी ने कहा वो गांव के अंदर रोजाना 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए का कारोबार करती है। तो मैंने कहा कैसे? नहीं, बोले सुबह 50 लाख रुपया लेके निकलती हूं। मेरे देश के गांव में एक बेटी अपने थैले में 50 लाख रुपया लेकर के घूम रही है, ये भी तो मेरे देश का नया रूप है। गांव गांव में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए नई क्रांति कर रही हैं। हमने गांवों की 1,15,00,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है। और लखपति दीदी का मतलब ये नहीं कि एक बार 1 लाख रुपया, हर वर्ष 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाई करने वाली मेरी लखपति दीदी। हमारा संकल्प है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। दलित, वंचित, आदिवासी समाज की महिलाओं के लिए हम विशेष योजनाएं भी चला रहे हैं। এখানেই শেষ নয়। মোদী বলেন, আমরা গ্রামের বিকাশের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের বিকাশ মন্ত্রকে নিয়ে এগোচ্ছি। অনেক ভুল সংশোধন করা হয়েছে। সমগ্র প্রচেষ্টার ফল হলো 10 বছরে প্রায় 25 কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছেন। আর এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যায় রয়েছেন গ্রামের মানুষ। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে 2012 সালে দেশে গ্রামীণ গরিবী 26% ছিল। 2024-এ দেশে গ্রামীণ গরিবী 5%-এর কম হয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শুনব। साथियों, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का हमेशा से बहुत बड़ा स्थान रहा है। हमारी सरकार इस भूमिका का और विस्तार कर रही है। आज हम देख रहे हैं, गांव में बैंक सखी और बीमा सखी के रूप में महिलाएं ग्रामीण जीवन को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। मैं एक बार एक बैंक सखी को मिला, सब बैंक सखियों से बात कर रहा था, तो एक बैंक सखी ने कहा वो गांव के अंदर
रोजाना 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए का कारोबार करती है। तो मैंने कहा कैसे? नहीं, बोले सुबह 50 लाख रुपया लेके निकलती हूं। मेरे देश के गांव में एक बेटी अपने थैले में 50 लाख रुपया लेकर के घूम रही है, ये भी तो मेरे देश का नया रूप है। आज हम गांव के विकास से राष्ट्र के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि 10 साल में देश के करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और इनमें सबसे बड़ी संख्या हमारे गांव के लोगों की है। अभी कल ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी एक अहम स्टडी आई है। उनका एक बड़ा अध्ययन किया हुआ रिपोर्ट आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कहते हैं 2012 में भारत में ग्रामीण गरीबी, रूरल पॉवर्टी, यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर गए, पहले जो 26% गरीबी थी वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা দেশের সেরা ডাক্তার এবং হাসপাতালগুলিকে গ্রামের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে টেলিমেডিসিনের সুবিধা পাচ্ছি। একই সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য অর্থনৈতিক নীতিগুলি যেন গ্রামের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়, সে কথাও বলেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান যে দেশে গ্রামীণ গরিবি অনেক কমেছে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের যে সমীক্ষা, সেই সমীক্ষার রিপোর্ট তুলে ধরে তিনি বলেন যে এই সমীক্ষার ফলে বোঝা যাচ্ছে যে গ্রামে গরিবি কতটা কমেছে। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করবেন এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলটিকে ফলো করবেন, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের ভিডিওসগুলি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন।